Assalamualaikum students, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSVP 402 के साथ सईद इजाज़ नकवी हाजिर है आपके सामने। आप देख रहे हैं वर्चुअल नॉलेज बाय सईद इजाज़ नकवी। हम लेक्चर नंबर 2 पे हैं जी, थ्योरीज इन साइंटिफिक साइकोलॉजी। नेचर ऑफ थ्योरी क्या होती है जी? क्रूडली डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो वाक़यात को, ओकरेंसेस को के साथ रिलेटेड और स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको थ्योरी कहा जाता है। और ये थ्योरी जो ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दी है कि जैसे जो है ना ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, हालांकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इसको थ्योरी ऑफ ग्रेविटी चले यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है, ये वैसे यहाँ पे सूट नहीं करते। अब पार्ट ऑफ थ्योरी in psychology, classical conditioning explaining learning through association between stimuli or operant conditioning highlighted to above reward or honor response। किसी भी रिस्पांस और स्टिमुली के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको थ्योरी जो है वो डिफाइन कर रही होती है। ये एक पावरफुल थ्योरी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने क्या याद रखना है जी? याद ये रखना है कि जो साइकोलॉजी की थ्योरी हैं वो जो पुरानी साइंसेस हैं, जैसे बायो है, फिज़िक्स है, मैथ है, उसकी तरह के जो है ना वो थ्योरीज जो है वो क्वालिफाइड क्वांटिटीफाइड नहीं होती। अच्छा, उस तरह की क्वांटिटीज इसमें नहीं आ सकती। और इसके ये क्यों नहीं आ सकती? ये इवेंट से रिलेटेड होती हैं। मेजर फंक्शन क्या है ये हमारे थ्योरीज का, इन साइकोलॉजी के थ्योरीज का? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये हमारा एक डाटा हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन उसे और उस सिचुएशन के मुताबिक जो रिजल्ट आ रहा होता है हम उसको देख रहे होते हैं। और थ्योरीज कैन नॉट बी टेस्टेड डायरेक्टली टेस्ट नहीं की जा सकती। ये सिर्फ उन्हीं हाइपोथेसिस और असम्पशंस के साथ जो है जिन हाइपोथेसिस और असम्पशन के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था उनके साथ ही इसको हम इसके साथ टेस्ट कर सकते हैं। थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं जी? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशन। ये बहुत अहम है। जनरल हाइपोथेसिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टेस्टेबल स्टेटमेंट। ये टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है कि हम किसी चीज़ को किस तरह इवेल्युएट करने जा रहे हैं। जब भी कोई थ्योरी पेश की जाती है, हाइपोथेसिस पहले बताए जाते हैं कि हमने इन हाइपोथेसिस के तहत ये थ्योरी डेवलप की है। वी माइट इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी माइट हाइपोथेसाइज दैट। अच्छा, अब ये क्या था? ये क्या है कि ये उन्होंने किया है कि बुरे ड्राइवर जो है रात के वक्त ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं लेफ़्ट टर्न लेते हुए यंगर ड्राइवर की निस्बत। जो बूढ़े ड्राइवर की उन्होंने बताया 65 से ज़्यादा उम्र के, तो ये पाकिस्तान में दिया जाएगा राइट टर्न की तरफ। उन्होंने वहाँ पे क्योंकि राइट साइड राइट हैंड ड्राइव होती है और लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, तो वह जो उन्होंने एक लेफ्ट टर्न करना होता है तो वो दूसरी साइड से घूम के करना होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हैं तो हमने राइट टर्न जब लेना होता है उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। स्पेशली एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो यू टर्न्स पर होते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो बूढ़े ड्राइवर होते हैं 65 साल से ज़्यादा उम्र के, वो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं यंगर ड्राइवर की निस्बत। इस पे है कि वो कहते हैं ये ब्रॉड सेंस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है इसको है कि वो ये ब्रॉड सेंस की बात है। ये जो स्टेटमेंट है ये जनरलाइज बात है और ये अनसेफ है रात के वक्त ये ड्राइविंग का, क्योंकि ड्राइवर का लाइसेंस है या नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन एक वो ये अनसेफ है किसी भी स्पीड में वो कर सकते हैं। अच्छा, ये क्राइटेरिया फॉर अ थ्योरी, अब उसमें आ जाइए। गुड थ्योरी विल प्रोड्यूस अ साइकिल ऑफ जनरलाइजेशन। hypothesis versus theory. Each generalization can produce more than one hypothesis. जनरलाइजेशन जो है कोई भी है वो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल उसमें है कि बताया
کہ ایک آپ خود ایک بچہ جو ہے اس کے بعد وہ اپنے گرینڈ پیرنٹ کے ساتھ دادا یا نانا کے ساتھ جو ہے وہ رات کے وقت ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہ زیادہ محسوس کرے کہ ہاں جی بڑے ڈرائیور کے ساتھ ہم ایک اگر ہے کہ کار بڑا ڈرائیور جو ہے نا جی وہ ڈرائیو کر رہا ہے ہمارے دادا یا نانا کر رہے ہیں تو وہ جو خطرہ محسوس وہ کر رہا تھا ڈینجر جو محسوس کر رہا تھا وہ زیادہ وہ بچہ جو ہے نا وہ زیادہ اس میں فیلنگ آئے کہ وہ آبزرویشن کرے گا. اچھا یہ ہائپوتھیسس ڈرائیوڈ فرام انڈکٹیو پروسیس آر کالڈ کامن سینس ہائپوتھیسس. ایسے جو ہے کہ جو کامن سینس ہائپوتھیسس ہوتے ہیں. اچھا جی انڈکشن اور ڈیڈکشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھ لیجئے گا. انڈکشن کیا ہوتا ہے جی کہ ریزننگ فرام پرٹیکولر ڈیٹا ٹو جنرل تھیوری. پرٹیکولر ڈیٹا سے جنرل تھیوری کو جو ریزننگ پروسیڈ کرتی ہے وہ انڈکشن ہے اور تھیوری سے جو پرٹیکولر ڈیٹا کو ریزننگ پروسیڈ کرے گی وہ ڈیڈکشن ہے. یعنی اگر ہے کہ پہلے ڈیٹا آ رہا ہے بعد میں وہ تھیوری کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ انڈکشن ہے اور اگر یہ ہے کہ پہلے تھیوری آ رہی ہے اور وہ ڈیٹا کی طرف جا رہی ہے تو وہ ڈیڈکشن ہے. Criteria for a theory. Theory is based on some evidence of reasoning process. It involves statement of processes underlying behavior or personality that can be turned into hypotheses. Theory addresses phenomena and provides a logical explanation of that phenomena. تھیوری کیا ہے فنومینا پرووائڈ کرتی ہے اور فنومینا کے کو ایکسپلین کرتے ہیں. ہائپوتھیسس ہے وہ فنومیناز ہیں اور ان کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ سوشل لرننگ تھیوری بچے جو ہے نا جی اس کے ہے کہ وہ ماڈلنگ اگر ان کی جائے تو کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بائی آبزرونگ ادر ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ ماڈلنگ کے ذریعے دوسروں کو دیکھ آبزرو کر کے کہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تھیوری میں بھی بیسڈ آن نمبر آف جنرلائز آبزرویشن. وہ جنرلائز آبزرویشن اسپیسیفک ہائپوتھیسز کے ساتھ جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں. بچوں کی جو آبزرویشن ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی طرف ہٹنگ اور ڈال اگر ہے کہ وہ ایک گڑیا کو مار رہے ہیں ول ٹین ٹو ڈو دا سیم تو بچہ بھی ویسا کر سکتا ہے. بچے جو ہے نا جی جو اگر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کھلونے جو ہے نا وہ شیئر کیے جا رہے ہیں تو اس بیہیویئر کو وہ کاپی کر سکتے ہیں کرتے ہیں بچے. سوشل لوفنگ لوف بیرل روٹی کو کہتے ہیں. سوشل لوفنگ کا ٹینڈنسی ٹو پٹ اٹ ان لیس ایفرٹس وین ورکنگ ان گروپس ہیز بین آبزروڈ ان نمبر آف سچویشن. نمبر آف سچویشن کہتا ہے کہ جب ہے کہ ہمیں ہے کہ کم کوشش کرنی پڑتی ہے اگر ہے نمبر آف گروپس سے میں ہم آبزرو کرتے ہیں. In presence of large number of others, the responsibilities tend to diffuse to others. تو جب ایک زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں پر بھی یعنی کہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں تک میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اس اسٹڈی کو ایسے سوشل لوفنگ کہا جاتا ہے. Social looking are an example how an interesting problem can be brought into a laboratory setting and studied in a controlled manner. ایسے ہے کہ لیبارٹری سیٹنگ میں اور کنٹرول مینر میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ ان کے 4 ریلیشن لائے گئے ہیں. انڈکشن ڈیڈکشن تھیوری ڈیٹا. ڈیٹا سے جو ہے نا یہ ڈیڈکشن کی طرف جائیں گے تو پھر ہم تھیوری کی طرف چل جائیں گے. تھیوری سے ڈیٹا بلکہ میں الٹ بول گیا ڈیٹا سے انڈکشن کی طرف جائیں گے اور وہاں سے تھیوری میں چلے جائیں گے. تھیوری سے ڈیڈکشن کی طرف آئیں گے اور وہاں سے ڈیٹا پہ آ جائیں گے. تھیوری آرگنائزز اینڈ پریڈکٹس ڈیٹا. تھیوری ہے آرگنائز کرتی ہے اور ڈیٹا کو پریڈکٹ کرتی ہے. اور ڈیڈکشن کا مطلب کیا ہے پرٹیکولر آبزرویشن ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کے جو پرٹیکولر آبزرویشن کو جو ڈیٹا ہم لے رہے ہوتے ہیں میں بھی پریڈکٹڈ. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. A good theory is fallible, can be disproved. اچھا اچھی تھیوری کو بھی ڈسپروو کیا جا سکتا ہے.
both induction head detection approaches that have advantages. Social looking, observation and experimentation led to more general theory of diffusion of responsibility. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे डिस्प्रूव किया जा सकता है. हमने एक आपने एक्सपेरिमेंट वन किया था जिसमें हमने स्मेल की बात की थी. अब मैंने एक रिज़ल्ट जो था, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 5 स्टूडेंट्स पर, 5 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था. सारे स्टूडेंट नहीं थे, जो है जो जॉब होल्डर भी थे और जो है ना हाउस वाइफ भी शामिल थे. तो उन पर जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट ऐसा आया कि जिसमें स्मेल की ज़रूरत ही नहीं पेश आई. उसमें है कि क्लोज नोज के साथ उसने पाँचों टेस्ट इवन है कि ब्रांड्स ऑफ जूसेस में उन्होंने बता दिए. तो क्या यहाँ पर है कि हम ऐसे जब एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आते हैं तो हम उस थ्योरी को बिल्कुल है कि डिस्प्रूव, वो थ्योरी जो है ना डिस्प्रूव हो जाती हैं. इसके साथ ही इजाज़त को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.